السلام عليكم. مرحبا بكم. في هذا الدرس ستتعرف على كيفية وصف روتينك اليومي باستخدام اللغة العربية الفصحى. ستجد جملاً مفيدة للحياة اليومية مثل الاستيقاظ، الصلاة، الدراسة، تناول الطعام وغيرها. استخدم هذا النموذج كنقطة انطلاق، ويمكنك تعديله بما يناسب يومك الخاص. روتين اليومي: ميرا روزمرة معمول. morning صبح. أستيقظ مبكرا في الساعة 6 صباحا. उर्दू। मैं सुबह 6 बजे जल्दी जागता हूँ। English. I wake up early at 6 a.m. أسلم على أسرتي وأقول السلام عليكم وصباح الخير. उर्दू। मैं अपने ख़ानदान को अस्सलामु अलैकुम और सुबह बखैर कहता हूँ। English. I greet my family with assalamu alaikum and good morning. أذهب للوضوء ثم أصلي صلاة الفجر. उर्दू। मैं वज़ू के लिए जाता हूँ, फिर फजर की नमाज पढ़ता हूँ। English. I go for ablution, then I pray fajr. بعد الصلاة أقرأ القرآن الكريم لبعض الدقائق. उर्दू। नमाज के बाद मैं कुछ देर कुरान मजीद पढ़ता हूँ। English. After the prayer, I recite the Holy Quran for a few minutes. ثم أستعد للنهار، أغسل وجهي، أنظف أسناني، وأرتدي ملابسي. उर्दू। फिर मैं दिन के लिए तैयार होता हूँ, मुंह धोता हूँ, दांत साफ करता हूँ और कपड़े पहनता हूँ। English. Then I prepare for the day, wash my face, brush my teeth and get dressed. أتناول وجبة الفطور مع عائلتي. उर्दू। मैं अपने ख़ानदान के साथ नाश्ता करता हूँ। English. I have breakfast with my family. النهار daytime دن. أذهب إلى المدرسة أو الجامعة في الساعة 7:30. उर्दू। मैं 7:30 बजे स्कूल, जामिया या काम पर जाता हूँ। English. I go to school, university or work at 7:30 a.m. أقضي يومي في التعلم والنشاطات والحوار مع الزملاء. उर्दू। मैं दिन भर पढ़ाई, सरगर्मियों और साथियों से गुफ्तगू में गुजारता हूँ। English. I spend my day studying, doing activities and talking with colleagues. أصلي الظهر في وقتها، إما في المسجد أو في المكان المخصص. उर्दू। मैं नमाज ज़ोहर वक्त पर मस्जिद या मखसूस जगह पर अदा करता हूँ। English. I pray Dhuhr on time, either in the mosque or in a designated place. المساء evening شام. أرجع إلى البيت في الساعة 4 مساء. उर्दू। मैं शाम 4 बजे घर वापस आता हूँ। English. I return home at 4 p.m. أستريح قليلاً ثم أشرب الشاي أو القهوة وآكل وجبة خفيفة. उर्दू। मैं थोड़ा आराम करता हूँ, फिर चाय या कॉफ़ी पीता हूँ और हल्का सा नाश्ता करता हूँ। English. I rest a little, then drink tea or coffee and eat a light snack. بعد ذلك أساعد أهلي في أعمال البيت. इसके बाद मैं घर के कामों में अपने अहले खाना की मदद करता हूँ। English. After that, I help my family with household tasks. أصلي العصر والمغرب وأقرأ أو أراجع دروسي. उर्दू। मैं नमाज आसर और मगरिब अदा करता हूँ और अपने असबाक दोहराता हूँ या मुतालिया करता हूँ। الليل night رات. أتناول وجبة العشاء مع العائلة. उर्दू। मैं रात का खाना अपने ख़ानदान के साथ खाता हूँ। English. I have dinner with my family. أصلي صلاة العشاء ثم أقرأ كتاباً أو أشاهد شيئاً تعليمياً. उर्दू। मैं नमाज इशा अदा करता हूँ, फिर कोई किताब पढ़ता हूँ या तालीमी वीडियो देखता हूँ। English.
I pray Isha, then read a book or watch something educational. أذهب إلى السرير في الساعة 10 وأقول أذكار النوم. उर्दू, मैं रात 10 बजे सोने जाता हूँ और सोने की दुआएं पढ़ता हूँ. English, I go to bed at 10 p.m. and say the bedtime supplications. يمكنك تعديل هذا الروتين حسب حياتك اليومية. لقد أنشأت ملفاً شاملاً بعنوان روتيني اليومي، يحتوي على كل الجمل التي تحتاجها للتعبير عن نفسك. يمكنك تحميله من قناتنا على تيليجرام، الرابط في الوصف. إلى اللقاء. مع السلامة.